Good morning, guys. It's another day in Chali Beach. Mata na si Madam Lolivina natin. Say hi to the vlog, Mama. Sino to, Pi? Hi, good morning. With the bagong salida and ayaw Antaron. Hey, good morning. Bago na ko, guys. So, maligo sa ko, guys. See you in a bit. Bye! Manakog ligo, guys. Look at our outfit. Getting ready. Medyo hangat. Kay huot na ang pants. Si Mother. Mga on sa asa pa tayo nun? Samahaw kami, guys. Going namin sa National. Lubya na siya. Na-stress na akong driver. Relate na kay Mini. And then, di pa masira akong zipper. So guys, suman namin sa mong arsa natin. Balik naman sa Chali. Kaya muna sundoon si Mama and si DJ. Most of noon. Yung chapter. Oh. Hi guys! Pagpaulit namin. Hello! From Chali. So, going karon sa ang lunch area, which is Central. So, na akong mga madam sa likod. Si Madam Lolivina and Madam Chilo. Mag-evening! Bye guys!